सांग मैंने बर्तमान समय आसी सकाल 10टा हम टुंगु बाबू आमर ये जाऊँ हमा को खाया देवा को हाँ चलो 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 नहीं गोड़ ओदा हो शुखिला शुखिला जा चौरापुर जा चौरापुर चल चौरापुर चल पकई दे रु घास दीटा पकई दिए तापर घर को जा है कौन कहू घास मु दीटा पकई दे तापर घर को जा सांग मैंने बर्तमान में आम टुंगु बाबू आस पानी अच्छी बोली शुखिला 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 आउट शुखिला आउच एपट कर एपट कर एपट कर हाँ आसुन पिंपुड़ी किच करें ना पिंपुड़ी अच्छा डरी जाऊँ कि हेन दौड़ी पड़ा हाँ है तो रेडी गोड़े कादुआ नागी के चलुची देखिए केते बालांस तार बिची देबो चोकड़ नौची गाय पीबो बोली नहीं क्या जिलो चोकड़ वर्तमान में गाय वर्तमान में टुंगु हमरो गाय फेक बोल चलो हां जा एठोटी पूरो खसी ना ना गोड़ खसी गोड़ कळ गेला ये रे आ कोन आनियो केनु आन चल थोइ दियो तेरा थोइ दियो थाउ आउ चोकड़ दकान नहीं आउ दकान नहीं हेलो रावणी बोलो आउ दकान नहीं आउ दकान नहीं आउ दकान नहीं आउ दकान नहीं एटी गई जो आउ चोकड़ से गई जो बा पड़िया जा अब जा रूप पड़े जा ए बो हे कौन सी होची छुआ गोटे 1.5 फुट हबनी ये बड़ा पा दिथर नहीं है तो से दिथर देखी देखी जाई आ कौन पड़िबो निया ए भेंडी उरा हे जगह आनो एरा हमा को दे दे खाया को आसे हमा बाबू नहीं जा खाओ से रखी दे पछे दिया ओयन देना हेड थो आबे अगले जीव थाउ पकाना से थोई दे हां मोला मोर की बाळुंगा छुआ सी थाउ आउ जीव कोन एंदे आसो जीव दिन सारा हे सांग माने वर्तमान पे टुंगु बाबू पाटे पान खाई आ कदेला हां बोपा पान खाई देखी दी हाँ धूलगुंडी बापा पान डाला ढाल दी गोटे कांड कर दे घरे ए कुआड़े जाऊच कुआड़े जाइच अज्ञा देखिए कि टुंगु बाबू चिड़ी ई उई उई ई टुंगु टे बापा डाकिलु बापा कोठी अछि
କୋଉଠି ବେ? ଏପଟ ଘରେ କିଏ? ଏପଟ ଘରେ କିଏ? ବାପାଟି? ଆଁ ଆଉ ଟିକେ ଡାକିଲୁ ବାପା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଟୁଙ୍ଗୁଆକୁ ବହୁତ ବାଳୁଙ୍ଗା ହଉଛି। ଟୁଙ୍ଗୁଆ ବାଇଲ ତ କଙ୍କଡା ଟିକେ ଦେଖେଇବୁ। କଙ୍କଡା କୋଉଠି ଅଛି ଚାଇଲି? କଙ୍କଡା କୋଉଠି ଅଛି? ଟୁଙ୍ଗୁଆ ବୁରା ଆଜି କଙ୍କଡା ଧରାଇ ଯାଇଛି। ଟୁଙ୍ଗୁଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କଙ୍କଡା ଦେଖେଇବ। ଏ ହେ ଗୋଟାକୁ ପୁରା ମାରି ଦେଇଛି ଟେକା ପକେଇକି। ଆଉ ଗୋଟାଏ ଅଛି। ଟେକା ପକେଇ ଦେଇଛି ବଡ ଟେକାଟେ। ଫାଟି ଯାଇଛି ପୁରା ନା? ଆଉ ଗୋଟାଏ ବଞ୍ଚି। ଏଇ ତାକୁ କାଇଁ ମାଇଲୁ? ତା ମା ତତେ ବାଡେଇବ। ତା ବୋଉ ତତେ ବାଡେଇବ। ଖୁଡି ଆମର ବସି ସେଠି ମୋବାଇଲ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ଚଲେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ରାଜୁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ହଉଛି ଚେମେରି। ଧରି ପକେଇଲୁ ଗୋଟେ ହାତ ବଢି। ହାତ ବଢି ଧରିଲୁ ଦେଖିଆ ଗୋଟେ। ହାତ ବଢି ଧରି ପକା। ହଁ ଧରି ପକା କିଛି ହବନି। ଭାଇ କ୍ଷୀର ଧରିଛନ୍ତି। ଇଲୋ ବୁଲୁ ସତରେ ହାତ ବଢି ଦଉଛି। କ୍ଷୀର ବାଡା ହେଇଛି। ଆଁ କ୍ଷୀର। କାମୁଡିବନି? ବୁଢା ବୁଢା ପୁରା କ୍ଷୀର ବାଡା ହେଇଛି କାମୁଡିବନି। ଆ କରିପାରିବନି। କାମୁଡିବ କଣ? ହଉ ଧଇଲୁ ଧଇଲୁ ଆଇଲୁ ଧଇଲୁ। ଧଇଲୁ ଧ ଆ ଗୋଟାକୁ ଧଇଲୁ ଦେଖିଆ। କଣଟା? ରାଜୁ ରାଜୁ ସେଇଟା ଟିକେ ଛାଡିଲ ତଳକୁ ସେ କଙ୍କଡାଟା। ବଟ କାଢୁନ ଛାଡୁନ ତାକୁ। ଓଥର ଟେକି ଛାଡିଦିଅ। ଟୁଙ୍ଗୁ ଯୋଉ ବାଟଟା ଧରି ଟେକି ଛାଡିଦିଅ। ଇଲୋ 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 ଇହି ଇହି ଇହି। କଙ୍କଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଟୁଙ୍ଗୁ ବାବୁ ଆଗରେ। ଟୁଙ୍ଗୁ ବାବୁ ଆଜି କଙ୍କଡା ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାମୁଡିବ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତ ବଢଉନୁ। ଟୁଙ୍ଗୁ ବାବୁ କଙ୍କଡା ଧଇଲ। ଧଇଲୁ ଧଇଲୁ ଦେଖିଆ। ଧର ତାକୁ ଛାଡୁନ ତାକୁ ଛାଡୁନ ସେ ଧରିବନି ଜମା। ଧ ଧ ପଳେଇଲା। ଧରୁନୁ ପଳେଇଲା। ପଳେଇଲା ଧରିକି ବାଲ୍ଟିରେ ପକେଇଦେ। ଧରୁନୁ। ପିମ୍ପୁଡି ଗୋଡରେ କାମୁଡିବେ। ଗୋଡକୁ କାମୁଡି ଦେବେ। ଏ ତାକୁ ଧରୁନୁ କଙ୍କଡାଟାକୁ ଧ। ଧ ହାତରେ ଧ। ଗୋଡକୁ କାମୁଡ଼ିଲେ ପିମ୍ପୁଡି। ପିମ୍ପୁଡି କାମୁଡ଼ିଲା ଗୋଡକୁ। କଙ୍କଡା ପଳେଇଲା ବା ଏଠି। କଙ୍କଡା ପଳେଇଲା। ଧରି ପକା ତାକୁ ହାତରେ। ହାତରେ ଧରି ବାଲ୍ଟିରେ ପକେଇଦେ। ହାତରେ ଧ। ହାତରେ ଧରୁନୁ। କଣ ଏଇଟା କଣ? ଏଇକୁ ଧରିବୁ ନା ହାତରେ ଧରି ପକେଇବୁ? ଧରି ଦେଖିଆ ଧଇଲୁ। ଧଇଲୁ ହାତରେ। ଖାଇଦେ 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 ଖାଇଦେ। ଟୁଙ୍ଗୁ ଖା ଟୁଙ୍ଗୁ ଖା ଟୁଙ୍ଗୁ ଖା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କଙ୍କଡା ଏଠି ଆମର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଟୁଙ୍ଗୁ ବାବୁ ଏଠି ବଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଚେମେରି ବଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଟୁଙ୍ଗୁ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଟୁଙ୍ଗୁ ବାବୁ କଙ୍କଡାଟାକୁ ନେଇ ପୁଣି ରଖିଦିଅ। ପଳେଇଲା। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ କାଲିକି।